Ano pa guys? Hindi pa guys. Sige guys. Ito na guys, birthday namin. Daming ulam. Si Litson, dito Litson. Bili na kayo guys. Wala pang Litson. Mamaya ka na din. Oo, another naman yun mamaya. Mas malaki. Yung beauty natin doon guys. Huwag kang mag-alala guys. Kaya mamaya guys. Wala na guys. Happy birthday, Mail. Maye, happy birthday. Daming handa si Maye, oh. Saan ba si Maye? Maraming salamat sa nagluto. Maske. Mr. Dailan. Live daw. Si Elder Ever nagsaing. Gusto nyo kang Litson. Ano magisunog mo kami mag-Litson? Idubduban nyo nila. Kagputik ka. Ito na guys. Wala pang litson ito ha. Yung litson mamaya na guys. Punta na kayo dito guys. Kahit hindi sa akin yung handaan guys. Pwede kayo pumunta dito guys. Guys, ito na guys oh. Guys. Ha? Ito, biko guys. Yan. Minodo. Spaghetti guys. Ito, apretada daw ng manok. Yan. Ano ba to? Ano to? Palabok. Ay, palabok to guys. Oh, ang sarap oh. Sarap talaga ba guys. Ito, cake. Ito, yan na guys. Yan na kayo guys. Umaga lang. Para bagong ginising mo kami namin sa bukod. Pag tinawag lang mo siya guys.